السلام عليكم ومرحبا بكم في كويزين غابينيت. اليوم عندنا هاد الحلوى هادي اللي كتجي للحباب بهذا الشكل هذا. تابعوا معايا الوصفه فلنبدا على بركه الله. لهاد الوصفه غادي نحتاج لربعه تاع البيضات 4 entiers, غادي نحتاج الكاس تاع الزيت 1 verre d'huile. Donc là j'ai pesé, ça fait 160 grammes d'huile. 160 غرام تاع الزيت تاع الزيت، وغادي نحتاج الكاس ديال السكر Caisse à score, ouais, un verre de sucre qui fait 140 grammes. 140 غرام ابوبري. وهنا غادي نحتاج الليمه محكوكه. Donc là, zeste de citron. Par contre, ils peuvent mettre moins de sucre s'ils veulent, hein, d'accord? وي داكشي على حساب الرغبه. غادي نحتاج لواحد ساشي تاع نكهه Un الفاني sachet de sucre vanillé, و20 غرام تاع خميره الحلوى. 20 grammes de levure chimique. بسم الله Ok, نبداو. 4 entiers. Ok. الوغ Allez. الحاجه الاولى غادي نحط هذيك البيضات Donc là, on met les œufs ونزيد هذاك السكر. avec le sucre. غادي نضربو Sucre vanillé شويه. ou pas, tiens, en même temps, non? وي نديرو حتى السكر. Ah, heureusement que je suis là. tu es là, ouais, c'est vrai. Heureusement que je suis là. Allez, on va Allez, monter bismillah. pendant environ 1 minute. Hein. Ok. فوالا بركه عليها. Bon là, vous blanchissez bien, hein, d'accord? نزيدو هذاك القشور تاع الليم. Bon, attention ton bras, si tu caches la caméra. Voilà. Donc là, on met le zeste de citron. Ok. C'est pas de ma Tu faute, prends- je tu sais prends. pas filmer. Non, je dis rien. Vaut mieux rien dire. Vaut mieux rien غادي dire. نحط هذاك الكاس تاع الزيت. Le silence est la meilleure réponse des fois. Ah, si, le fouet. Tu veux pas prendre le fouet, non? Parce que... Oui, ça y est, تقدر دير le fouet, oui, bien sûr. D'accord. Tu peux pas... Les pansements, ça coûte cher. Hein. Tu peux te blesser. Voilà. Ok. Donc là, tu vas récupérer le fouet. ناخذوا هذا لو فوي نخلطوا هذا الزيت وهذا القشور الحامض. والبيض ها. لا البيض راه ديجا رانا خلطناها ربح. أوكي. نزيدو نخلطوا الزيت في داك الخليط. ودابا غادي نبداو نديرو الفرينه شويه بشويه. Ah, on va mettre la Bismillah. farine petit à petit. Bétic? Ouais. Ah bon? Donc là, Rabinette va utiliser la pince universelle, donc ses mains. Donc je vais vous dire la farine, la quantité, on est en train de la peser au fur et à mesure. الوغ نبدا نحط هنا الفرينه بشويه بشويه. ربح في هذاك الصفاي. Prends une cuillère en bois, tu vas moins galérer. لا Donc, لا là, tu viens de mettre, là, on va pousser, tu es en train de mettre la levure chimique directement avec la farine, ok? Et فوالا là, il te faut le tamis. غادي ندير هذيك الخماره مع الفرينه ونبدي نصفي شويه بشويه. اطون Tu vois qu'on le cuire? هوب Tu vas mélanger? بسم الله. Ok. Allez, fais quoi là? الوغ نبدا ندير الفرينه شويه بشويه. Alors, tamise la farine petit à petit. Moi, je te conseille d'utiliser la cuillère en bois. N'utilise pas les mains directement. علاش Parce que moi, je vais manger. quand même ils sont pas propres. Si, elles sont nickel. Bah alors dis donc. بسم الله. Ah, bravo. Ah, bravo les amis. Hein. Moi, je vous Alors- conseille, si vous avez un الوغ fouet. تبداو تدخلوا هذيك الفرينه غير بشويه بشويه ما تعجنوش غير تجمعوا À la main comme ça, à l'arrache. على ما كم سا. Ok. Ah, tu veux tester Ouais, d'accord, j'ai compris. Tu veux tâter la pâte pour savoir si c'est bon ou pas? À la main, c'est facile. فوالا D'accord. زدنا شويه الفرينه ربح راه خاص الفرينه. Sûr? اه وي Bah, déjà, mets ça pour que je puisse peser. نو مي خصفيها ربح. D'accord. Si toi aussi tu travailles comme un halilif, tape dans tes mains. Si toi aussi tu travailles comme un halilif, tape dans tes mains. Rigole, hein? On rigole! vas-y ربح زدنا الفرينه. Allez, encore de la farine, faut que je pèse. Ok. ما تجيش كاطويه خفيفه باش تجي عجين. Hop, ok, d'accord. Moi je te suis. C'est toi le chef. Moi je suis stagiaire deuxième année, j'apprends. هاد لاغوسيت راه نتاع ما ميغ راه تاع ما La recette t'as ta mère, d'accord. راه تاع ما هادي. Mhm. لاغوسيت تاع الوجاده تاع بومبا. يا بوكو دو بيي اغاب يديروها كوميم ماشي غير حنا. Ouais. Donc voilà. مي حنا جهه وجده كنديروها بزاف. C'est la recette de sa mère, ok, d'accord. Là, En il fait, vient la pâte. حنا فريمون اوني لا فرونتيير مع الجيري Ouais. مع وهران مع بوكانون مع مغنية. ديكو مهنيه. حنا وياهم كنديرو تقريبا لا ميم دي ميم غوسيت. زيد لي ربح La farine? لا فارين. allez بسم الله. allez ربح ميرسي بوكو راك تما. عاودي جيب لي راسيت بلا العبار انت. C'est quoi ça? On a remis 100 grammes, c'est ça? 100 grammes ouais. Donc là 400 on est là. 100 grammes, ok. Donc là tu pétris, on va obtenir une pâte qui s'étale en fait, c'est ça? Voilà. alors là j'ai chez Baraka. Pas plus que ça? Ça y est pas plus que ça.
راهي D'accord. بارفيت. Ok, donc la pétrie, on obtient une pâte homogène et on se retrouve tout de suite. فوالا نحصلوا على واحد العجينه بحال هذا الشكل هذا، ماشي جاريه وماشي قاصحه لا فاني، بحال هذا الشكل هذا. Ok. الوغ غادي نجي هنايا اطا راه هذيك البلاستيك ها هي هنا. Tu veux mettre dans le plastique? Tu sais même pas ce que je vais faire. Ah, je sais pas du tout. Hein. Alors attends. Mais ça va coller le plastique? ربح s'il te plaît. Laisse-moi travailler. Ah ouais, moi je من suis sûr. que- فضلك. Ok. T'es pas obligé de savoir واش غادي ندير. Tu vas regarder le Ouais, résultat. ouais, après. mais le problème c'est que j'explique en français quoi. Bah, C'est ça, le tu problème. expliques ce que je suis en train de faire. D'accord. Parce que je. Voilà. Pas ce que tu vas faire. Ok. Voilà. La famille تاخذ واحد شويه تاع العجينه بحال هكا. Ok. Ouais. Voilà بحال هذا الشكل. Attends, mets-toi comme ça si tu vois bien. Voilà. Tu sépares la pâte en deux? Non, pas en deux. شوف قل مزوج. D'accord, donc là elle est en train de séparer la pâte pas en deux. Hein. Voilà. Elle garde deux tiers et sur un côté elle a gardé un tiers. فوالا ودابا نجيو هنايا اب خليوها هادي على الجانب. Ok, 400 grammes de farine. Hein, c'est ça. فوالا وزيد لي هنايا واحد الكاس تاع الفرينه. Encore un verre de farine. Oh là 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 là. Encore un verre de farine. Yallah, بالفرينة. دير لي Ouais, هنايا 100 grammes. واحد 100 غرام. J'espère que vous avez le don solide les amis. Hein. Tu exagères, tu vas voir. Ah ouais, moi t'as vu de la farine? Comment ça les dents solides. ما عندوش سنين قاصحين غادي نمشي فيها. Ah, tu vas voir. Si vous n'avez pas des dents solides les amis, ça va être compliqué. Alors, Tu dans doutes? une, tu mets... C'est compliqué ton truc, hein. Donc plus 100 grammes, ouais. Alors دير لي هنايا هذيك لا فارين صفيها. Donc il y a au total 700 grammes de farine, mais il y a 100 grammes qui partent sur la moitié d'une pâte, hein, d'accord? Vous avez suivi les amis, hein. Ok. Alors غادي نشفوا ديك العجينه، Mhm. نشفوها نجمعوها، Ouais. ندخلوا لها هاد لا فارين هادي. Mhm. Ouais, on fait pénétrer donc la farine dans la pâte. Alors là, vous récupérez la pâte comme elle fait. Voilà. Voilà, donc vous avez vu, elle a séparé en deux. Dans une pâte, elle a rajouté 100 grammes de farine supplémentaire. ماشي اون دو، خديت غير واحد شويه نتاع voilà, un tiers, العجينه elle a récupéré juste un tiers. وزدت عليها الفرينه، ودابا غادي نديرها في الفريغو كتبرد واحد الساعه. انا غادي نديرها في الكونجيلا Ouais, واحد الساعه ouais. ونرجعوا لكم وغادي نتكيباو بهاد العجينه. D'accord, donc ça part au congélateur ou au frigo? فوالا غير واحد congélateur. السويعه. Une heure au congélateur, hein, c'est ça? فوالا Frigo ou congélateur? 1 heure في الكونجيلاتور. Ouais, une heure au congélateur. Allez, ça, tu mets un peu d'huile sur la plaque, c'est ça? شويه الزيت ندهنوها بشويه الزيت، Ok. ندهنوها مزيانه. الوغ العجينه اللي بقات لنا هنايا غادي نجيبوها ونحطوها هنايا. تقدر تعاوني Ah, ربح؟ bien sûr. ميرسي. Donc là c'est les deux tiers de la pâte. C'est pas celle qui est au frigo, hein, deux tiers de la pâte qu'elle met sur la plaque. فوالا C'est bon? صاي. Allez, elle va étaler cette pâte. À la main? فوالا ما يديكم تكون هكا مزيته وتبقاو تمشيو العجينه تاعكم، مشيوها. Ok. انا سرحت العجينه، دهنت يدي بالزيت وسرحتها، ودابا Là, جبت elle s'est huilée les mains et elle a étalé la pâte. Ok. جبت هنايا لا كونفيتور تاع المشماش. Il y a toujours le petit tiers de pâte qui est au congélateur, on est d'accord? Hein? Voilà. Ok. Donc là, elle met la confiture d'abricot dedans. الا بغيتو ديروا لا كونفيتور تاع لا فريز ولا اللي بغيتو ديروه. Ouais, mettez la confiture que vous avez dans vos placards, les amis. N'allez pas acheter exprès. Hein. Alors là, tu étales. فوالا جيتها بالعقليه. انا خليتها بردت في الكونجيلاتور واحد نص ساعه. Laissez-la au moins une heure, les amis. Hein. Même la veille pour le lendemain, hein, pour que ça vienne dur. Et après, vous la râpez. لا sinon ils vont avoir mal aux mains ربح. Ah bon? وي غير خليوها غير ساعه في الكونجيلاتور، ها هي كتغابي براسها. Ouais. Dès شفتوا؟ que c'est froid. غير Et نص surtout, ساعه aplatissez ساعه. la pâte, comme ça, vous l'avez au frigo. Elle va refroidir plus vite. Donc là, tu râpes. تبقاو تحكوها هكا Voilà, nouveauté de rapinette حتى تغطيو كلشي هذيك هذاك لا à la surface. كونفيتور Voilà. هذه. Donc là, elle râpe toute la pâte jusqu'à ce qu'elle recouvre toute la confiture.
Et on se retrouve juste après. الحباب انا سخنت الفران ديالي 175 درجه 175 degrés le four. فوالا. غادي ندخلها للفران ونرجع 20 لكم. minutes à peu près. انا نقول لكم مده الطهي شحال خدات لنا. On vous dira le temps exact tout à l'heure, ok? tout de suite. Allez, à tout à l'heure. tout de suite. ها هي القطويه ديالنا من خرجناها بالفران. شفتوا كي كتجي دايره كتجي مشمشه. Donc là, elle a cuit environ combien de temps ça? انا طيبتها 15 دقيقه بصح 170 درجه. Ouais, 170 degrés, environ 15 minutes. Des fois, 20 minutes, ça dépend des fours assis aussi. Hein. Ça dépend les fours. Ouais. Alors نبدا نقطعها بحال هذا الشكل. Voilà, elle commence à la couper. T'as essayé avec le petit couteau assis? Je crois que c'est mieux avec le petit couteau, non? Non, ça va être هذا. Ça va, t'es là? Ok. Allez, elle coupe pour l'instant. C'est pas mieux le petit couteau? Les deux pareil. غير درت لك الخاطر. Ok, ok. Ça a l'air bon, tu vois. يعني واحد القطويه كتوجد فرن شتعين. Ouais, rapide, très très rapide. يعني فيت في القهوه نتاع الصباح ولا لي لي زانفون. بالخاطر. Ok, donc là, les coupes en carré, on se retrouve juste après. À tout de suite. Bon, voilà, Rabinette, elle a coupé donc des petits carrés. Elle est en train de sortir les petits carrés. Donc, si vous voulez plus de couleurs, mettez de la confiture de fraises ou d'abricot hein, pour avoir la couleur rouge à l'intérieur. Mais là, ça a l'air super bon. On a du moelleux, du fondant. Regardez-moi ça. Magnifique. كتجي فريمون هشيشه هشيشه هشيشه. نتوما ديروا انا ما بغيتش نكثر بزاف لا كونفيتور. ديروا لا فريز الا بغيتوها تبان لكم هذاك الكوش. فوالا. ولا الفرامبواز نيمبورت كال اللي عندهم في الدار. فوالا نتابعوا العمليه. Ok, prenez soin de vous. À tout de suite. À tout de suite. Ouais. Ok la famille. Regardez-moi ça. الحباب ها هو هي الحلوه ديالنا وجدت حضرت. T'as géré de ouf. شفتوا معايا كي كتجي دايره كتجي كتشهي. Ouais, magnifique. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه. شوفوا معايا غادي نوريكم كي كتجي وشوفوا كي كتجي هشيشه هشيشه. شوف خفيفه خفيفه. شوف Je vous aime. Bis. Bye bye. Bye bye. N'oubliez pas les amis, un petit pouce vers le haut. N'oubliez pas également le petit pouce vers le haut. Abonnez-vous, c'est pas encore fait. Et par contre, on va changer les horaires, Asia. Tu m'avais dit pour retrouver Rabinette. On va faire samedi, dimanche et mercredi prochainement, ok? Bis les amis. Bye bye. Bye bye.